السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. والله من آخر فيديو اللي حطيته تاع فرد رقم 1 لسنة أولى متوسط قريت تعليقات والله حتى بكيت، يعني تعليقات تفرح بزاف. يعني الناس من كل ربوع الوطن الجزائري، يعني اللي يقول لي نحبك، اللي يقول لي داري مفتوحة لك، اللي يقول لي راكي قدوة، اللي يقول لي اللي يدعي لي ربي الله يعطيكم الصحة، وحتى من خارج الجزائر. الحمد لله يا رب. والقناة راهي تكبر بفضل الله ثم بفضلكم، راها تكبر بكم. هذه قناة تاعكم، الله يعطيكم الصحة، وشكرا لمتابعتكم لقناتي، الله يعطيكم الصحة. اليوم جبت لكم درس جديد، 5e année primaire توجور، سنة خامسة ابتدائي، باش نكملوا مع لا ليكتور. جو لي اي جو كومبرون. بقاو معايا ما تروحوش بعيد. الوغ غادي نبداو نص اليوم. لو تكست دوجوردي سي لو فينيك. لو فينيك غادي نقرا ومن بعد نترجم ونعاود نقرا لكم مره اخرى. لو فينيك est un، دائما ندير لا ليزون، est un petit animal. نديرو لا ليزون. Le fennec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. عنده لا تاي تاع قط، داكوغ، الطول تاعها وكاع كيما القط، ويشبه بزاف للثعلب. On l'appelle aussi le renard des sables. نعيطوا له تاني ثعلب الرمال. Cet animal sauvage habite dans le désert. هذا الحيوان المتوحش sauvage يسكن في الصحراء. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. يعيش في حفر هو حفرها في الرمال. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. هذا الفنك تاع الصحراء يخرج من الحفرة تاعو باش يتغذى من النباتات. Il chasse aussi les petits animaux. يصطاد أيضا الحيوانات الصغيرة comme les lézards. lézards هي السحلية. et les petits lièvres. الأرنب هذاك الخلاوي، ماشي دوميستيك، الخلاوي الأرنب الصغير يصطادو avec ses petites pattes. بهادو الساقين الصغار تاوعه، عنده ساقان صغار. il court vite sur les dunes. يجري بقوة، يجري بسرعة على الواحات الرملية. داكوغ، دونك نعاود نقرا. Le fennec est un petit animal. حيوان صغير. Il a la taille d'un chat. Le fennec est un petit animal. عاودوا معايا. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Il chasse aussi les petits animaux comme les lézards. Les lézards et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. Alors la première question, السؤال الأول. De quel animal parle le texte? De quel animal parle le texte؟ هذا السؤال سمعوه مليح وتعلموه باسكو دائما يطيح في الاختبارات. De quel animal parle le texte؟ هذا النص يهدر على أي أنيمال، يهدر على لو فينيك. ولا يقول لك quel est le titre du texte؟ Le titre du texte، العنوان le fennec. De quel animal parle le texte؟ Le texte parle du fennec. D'accord؟ دونك هنا هدرنا على le fennec. نروحو نشوفو les questions تاوعنا. Lis le texte puis réponds aux questions. قال لك qu'est-ce qu'un fennec؟ C'est quoi un fennec؟ Qu'est-ce qu'un fennec؟ Mais texte bien sûr. Le fennec est un petit animal. Qu'est-ce qu'un fennec؟ Le fennec est un petit animal. حيوان صغير. هذه تعطينا التعريف.
وهنا قال لك كاس كان فينيك ça veut dire عرف لي لو فينيك. دونك لو فينيك est un petit animal. بوا نحبس. où habite-t-il où habite-t-il السوجي تاعي il اللي هو لو فينيك. habite يسكن. هذه او هي اين. هذه او ما غاديش نلقاها في النص لانها استفهام. او نلقى habite-t-il il habite il habite نحوسوا عليها ولا نلقى لو فينيك habite ولا l'animal habite. ها هي لا cet animal sauvage habite dans le désert. donc il habite dans le désert ولا le fennec habite dans le désert ولا كيما راهم كاتبين cet animal sauvage habite dans le désert. d'accord فهمنا كي نحوسوا. دونك او ما نحوسش عليها ما نصيبهاش نحوس على الفعل وعلى السوجي. السوجي il على بالي باللي هو لو فينيك. دونك نحوس على الفعل habite il habite ou il habite ونكمل حتى البوين تاعي. très bien. نروحوا لو 2 complète avec les phrases du texte. قال لك كمل بالجمل من النص. le fennec a la taille d'un وعطاوني هنا le chien le chat. le fennec a la taille d'un ها هي لا d'un chat d'un chat. donc نكتب هنايا chat. من بعد le fennec ressemble beaucoup au عندنا la gazelle وعندنا le renard. هاي تتهز بزاف راني نضرب التليفون. دونك او renard قال لك يشبه للثعلب. وراهي عندنا هنايا في لو تكست تاعنا il ressemble beaucoup au renard للثعلب. نروحوا نشوفوا كيسيون. choisis la bonne réponse. اختر choisis. عقلوا هذه يعطوها لكم تاني يعطوكم في الاختبار يعطوكم بزاف الاقتراحات ويقول لك choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. comment appelle-t-on aussi le fennec كيفاش نعيطوا تاني le fennec le renard des montagnes ou le renard des sables. حنايا في التكست تاعنا قالوا باللي on l'appelle aussi le renard des sables. le renard ثعلب الرمال. donc نختاروا le renard des sables. très bien. قال لك regarde la photo puis trouve la phrase du texte. راهم عندنا هنايا دي فوتو يعاونونا او ميم طون نروح للنص ونحوس عليها. او في لو فينيك شا قلنا او هي اين ما نحوسش عليها نحوس في لو فينيك هذا فعل وهذا لو سوجي. في السؤال ينقلب الفعل يجي الاول ومن بعد سوجي. دونك انا باش نحوس نقلب لو فينيك في ولا il في صاي في النص تاعي نحوس لو فينيك في ولا il في. نروح لهنايا ها هي لا il vit dans des terriers creusés dans le sable. ونحبسوا عند النقطة ما نحبش قدام ماشي dans des terriers ونحبس. il vit dans des terriers creusés dans le sable. ça y est. نروحوا la question 5. complète avec les phrases du texte. de quoi se nourrit le fennec. la même chose. de quoi هي بماذا. donc هذه de quoi تاع السؤال ما نحوسش عليها. se nourrit manger le synonyme de manger مرادف يأكل mange le fennec. donc هذا الفعل وهذا السوجي نقلب le fennec se nourrit le fennec se nourrit. نجي هنايا le fennec se nourrit de plantes le fennec se nourrit de plantes. نجي هنايا نكتبها se nourrit de plantes. هادو c'est les plantes. très bien. نجي هنايا que chasse le fennec que chasse le fennec. que هي ماذا chasse le fennec. donc le fennec chasse. نحوس على le fennec chasse ولا il chasse. donc il chasse aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. il chasse aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. نعاودو نرجعو. ها اليوم التليفون راني غير نضرب فيه غادي تجيكم الفيديو تهتز غير وحدها. دونك سمحونا. donc le fennec chasse les lézards et les petits lièvres. هادو les lézards السحلية وهادو les petits lièvres. ce texte est-il une histoire du fennec ولا une description du fennec. هذه قصة على الفينيك. الفينيك احنا ما كناش نحكوا في قصة ما قلناش صرالو عطانا قصة ليه. une description وصف. نعم
قلنا باللي petit animal. علاه قلنا description. علاه اختارينا description. لاخاطش قلنا باللي petit صغير. قلنا باللي لا تاي تاعو لا تاي دان شا. قلنا بلي il ressemble يشبه le renard, il ressemble beaucoup au renard. قلنا بلي نعيطوا له renard des sables. قلنا بلي c'est un animal sauvage. قلنا il habite dans le désert. قلنا il vit dans des terriers creusés. قلنا بلي il se nourrit de plantes. D'accord? Donc وصفنا كاع الحيوان لو فينك كاع وين يعيش واش ياكل كل شيء. Donc c'est une description du fennec. Du fennec, une description du fennec. Très bien. La question 7, والأخيرة, قال لك relis le texte puis en 2 phrases. Présente le fennec à tes camarades. Tu peux faire un dessin. قال لك غير زوج جمل. Présente le fennec. قدم لي le fennec. من النص هذا اللي قريناه. شنقول أنا؟ Le fennec est un animal sauvage. هاي وحدة. Le fennec est un animal sauvage. Il vit dans le désert, dans des terriers creusés. أنا عندي هنا زوج جمل غادي نزيد الثالثة. Il se nourrit de plantes, des petits animaux, les lézards, les petits lièvres. Ça y est, le fennec est un animal sauvage. Il vit dans le désert. Il vit dans... Le fennec est un animal sauvage. Il vit dans le désert. Il se nourrit de plantes et des petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. هنا في السيكونس 1 اللي فاتت المقطع الاول تعلمنا كيفاش نوصفوا لو فيزيك تاع لو بورتري تاع الحيوان. وصفنا الحيوان من الجسم تاعو. بصح دروك في السيكونس 2 غادي واش نزيدو لا نوريتور الماكله تاعو الغذاء تاعو ونزيدو السكن تاعو. داكوغ سي بون والكثره لا نوريتور. تري بيان. دونك انا وجدت لكم اون برودكسيون ايكريت تعبير على لو فينيك. شوفوه معايا. انا وجدت لكم هنا برودكسيون ايكريت على لو فينيك بصح ما فيهاش غير زوج سطور فيها كاع واش لازم. داكوغ وغادي نشرح لكم صوالح اللي غادي نتعلموهم زياده في السيكونس 2 على التغذيه. داكوغ لو فينيك دائما قلنا نديرو لو تيتر. Le fennec est un animal sauvage et omnivore. حيوان متوحش. Omnivore, ça veut dire il mange tout. ياكل كل شيء. اللحم والنباتات والحيوانات كل شيء. Il vit dans le désert. يعيش في الصحراء. Il se nourrit de fruits, des petits oiseaux. الفواكه العصافير الصغيرة. De lézards. سحلية ودرت 3 نقاط يعني مازال صوالح. Il possède. هنا سواء نقول il a كما تعلمنا. Le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, il a عنده ولا نجيب le verbe posséder يعني عنده. Il possède 2 grandes oreilles يعني نوصف فيه دروك أذنين كبار. Une longue queue ديل طويل. Son pelage est marron clair. اللون تاع الشعر تاعو بني clair. On l'appelle le renard des sables. نعيطولو ثعلب الرمال. دروك نروح نفهمكم هاد التغذية omnivore. نعطيكم كاع واش كاين. الوغ عندنا لي زانيمو omnivore كيما لو فينيك. omni جايه من تو كل شيء. il se nourrit de tout ياكل كلش. اللحم النباتات الفواكه داكوغ اي حاجه ياكلها. carnivore il se nourrit de viande اللحم. carnivore il se nourrit de viande. herbivore il se nourrit d'herbe. l'herbe هو العشب جايه من كلمه herbe herbivore. وهنا insectivore il se nourrit d'insectes من الحشرات. d'accord donc omnivore il se nourrit de tout. carnivore كما le lion le tigre il se nourrit de viande اللحم. herbivore كما le mouton la vache l'éléphant il se nourrit d'herbe. insectivore il se nourrit d'insectes ياكل الحشرات. هذه هي التغذية اللي تتعلموها زيادة في هاد لا سيكونس 2. دونك إلا عجبتكم الفيديو لايكي بارطاجي اي ابوني واستناوني في دروس مقبلة ان شاء الله نكملوا مع بعض للآخر ان شاء الله إلا كنا من الحيين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويرفع علينا البلاء. Je vous aime beaucoup. Je vais vous voir dans une nouvelle vidéo. À bientôt.